Kasi difficile. Difficile daw, difficile. Si Celine din, ako. Ayan, yun ang gusto nilang makita mga amigo. Sa akin, mga amigo, kung tatanungin nyo ko kung sino ang ayaw kong makita sa Equatorial Guinea pagbalik ko doon, isa lamang po. Ang ayaw kong makita doon na pagka bumalik ako ay si Ali! So ngayong araw pa mga amigo ay magkakaroon tayo ng reaction video. Ayan. Ano oras nyo? Ala pa, naka-ano pa siya, naka-skip natin. Ba't ayaw? Ayaw nga eh. At naka-araw na nga siya, ayaw. Skip natin. Ayan na. Ahaba pala ng ano nyo, ng Ayan na. Ahora saber. Reaction video sa reaction video. Reaction video sa reaction video to. Lia está en casa. Primera vez. ¿Ropa de qué? Yung damit doon na yung kay ano? Tumandado? Pinadala daw na yung kon Aya. Yung damit daw na suot ni Sandra, pinadala daw ni Chamame kay Sandra. Sabi también bugado. Maganda nga din sa ano? Star City yan sa Star City. Yung sa Star City yan. Takot daw ako, takot. Hindi ako takot. Ayaw mabasa. Ayan na. Esta Bibian Bibian. Sino kasama namin? Bibian. Ano sabi ni Nena? ¿Qué ha dicho? Bibian, bien. Ano kaya ang iniisip ni Sandro dyan tsaka ni Lia, ano? Ang mga time na yan. Amir! Nena, kopi bulate. Yan si Nena, o tingin si Nena. Nena como mayor oh.
Ayan na, nako, ayan na naman. Ayan na naman ano. Chicken pollo. Skip natin. Chicken pollo. Skip natin, skip natin. At ano. Chicken joy. Chicken. Ay nako, meron pa uli. Ba't ba ayaw? Hindi ako marunong mag-ano. Ang tagal ng ano nyo, 90 minutes? 90 minutes yung ano nyo. Ayan na, oh. Ay, como así, aquí, en Guinea, nada. Alam naman ni Aya, sabi meron daw ba sa Equatorial yan? Alam naman niya wala, ano? Tingnan na natin sa pan nena, oh. Nataas eh. Parang si Nena hindi lumalaki. Pagka Nena, no... Pequeña. No. Chámame, Nena. No, así. ¿Por qué? Pequeña. Pero, pasar. Pero si Sandra grande. Nena, no. Nena, dito no crece. Pequeña, mucho pequeña. Small. Ay. Coge uno. Panda. Sophia, mira, Nena. Uy, kumirami. Amin. Tahimik lang silang nanonood. Sila Liya tsaka si Sandra. Napapaisip tuloy ako ano kaya ang pinag-uusapan nila. Napapaisip ko ano kaya ang nasa isip ni Liya tsaka ni Sandra. Kasi difícil. Difícil daw, difícil. No puede tocar. At least nakikita ni Sandra at saka nila Liya yung mga nangyayari kila Chamami dito. No. Esta niña de Raúl. Liya, ¿qué pensar? Ano isip ni Liya? Mira, la duele, ayo. La duele. Mucho Me estás dañando. Mira. ¿Dónde mi habitasyon? Sabi, ¿dónde mi habitasyon? Saan yung room ko? Ganda, saan yung room ko? Asan yung room ko? Asan yung room? Turo mo. Asan? Galing ah. Alam na. Ito misma, sino gusto mo makita sa mga taga-Guinea? Sino gusto mo makita? Sino? Kento Kereber. Esta Guinea. Todos. Ha? Todos. Solo uno. Una. Sino? Una na nombre. Sino? Mahmoud. Mahmoud. Si Mahmoud ang gusto. Ikaw, Chamame. Kento Kereber de Guinea. Mirar hoy. Ken. Una nombre. Pasensya. Sino gusto makita? Ken. Solo uno, ha? No pwede dos. Uno. Sino gusto makita? Una persona. Mami Chiki? Si Mami Chiki gusto na ito. No kere Mama Chamarta? No. Si Mami Chiki?
Ah. Hindi naman, terrible ako. Mami Chiki, ¿cómo tu madre? Sí, ya la pongo ahora como mi mamá. Mi mamá no me quiere. ¿Qué voy a hacer? Ah. Gusto niya makita si si Mami Chiki. Ikaw, Jose, sino gusto makita sa Guinea? Mamud. Ha? Si Mahmoud? Ikaw po, sino gusto makita sa Guinea? Wala. Sino? Si Marisol? Ano? Ano Mahmoud? Sabi mo ka na Marisol? Ha? Bisa natin. Sino? Bisa natin yan. Ikaw ba sino gusto makita sa Guinea? Sino gusto makita sa Guinea? Sa Guinea? Sino gusto makita? Isang tao lang. Lokal? Ay, sino? Oh, sino? Si si Aya. Si Aya. Lokal. Lokal. Si Sandra. Isa lang ang tao. Sandra. Si Sandra. Si Sandra. Ayaw mo kay Waka Waka. Ah, dito Waka Waka Kereber. Waka Waka. Si Waka Waka yata gusto mo kita. Sino gusto mo? Sandra. Wala ba? Sandra sa Lorena. Isa nga lang. One. Si Sandra. Oh, si Sandra gusto niya makita. Ito kasi si Alima. Tanungin natin kay Sophie, ikaw. Ikaw, sino gusto mo makita sa Guinea? Ken Kereber, Guinea. Yo. Ken una persona. Bebe o mayor? Yo. Ken. Yo. Sino? Yo. Mayor, bebe. Oo, sino? Ken Kereber, ay, de Guinea. Yo quiere. Ken. Bebe. Sino? Yo quiere. Ken nga, Ken. Alima. No, Alima, nombre de Guinea. Guinea Ecuatorial. Sí, Ken. Ken Kereber, Ken. Yo. Ken Kereber de Guinea. Yo. Yo. No, Ken Kere, persona. Ken Kere. Yo querente Ecuatorial. No, solo una persona, Ken. Yo querente. Ay, no, Kia. No, yo dicho, Ken Kere. Sino gusto mo makita? Gusto mo makita sa Guinea? Ejemplo, Mama Nina, Pasensya. O, uno. Tu Kereber. Porque no está aquí. O, sino? Dani. Si Dani. ¿Por qué? Porque Dani mi niño. Dani. Ikaw, Sophie. Sino? Yo quiero ver a... Sino? Yo quiero ver a Mamut. Si Mahmoud? Si Isma también Mahmoud. No, ¿por qué no Kereber? Bakit si Nena? Yo quiero ver Mamut y Nena y Dani. Si Mahmoud Nena Y tsaka si abuela Dan. Pitu. Yo quiero ver a Celine. Pasensya, Kereber. Yo quiero ver a Celine. Si Celine din. Ako. Ayan, yun ang gusto nilang makita mga amigo. At ako, gusto kong makita sa Equatorial Guinea kung pabigyan ng pagkakataon na makita sila sa isang araw. Gusto kong makita ay si Mahmoud, syempre. Si Mahmoud, yun lang, si Mahmoud lang. Tapos yung dalawa naman si Nena. Tapos yung sunod doon ay si Mahmoud, Nena, at saka si Wesley. Ayan, sila yung gusto kong makita. So ayan mga amigo, nalaman nyo na po kung sino ang gusto nilang makita sa Equatorial Guinea. Nakakatuwa naman po na si Tia Cesa talaga love na si Mami Chiki. O, kita nyo po. Ayan. Sino ayaw nyo makita? Ikaw, Ken o Kereber? No Kereber. Ken? Nadi? Nadi, lahat daw gusto nila makita. Tanungin ko nga sila Belgian kung sino ayaw nila makita. Siyempre. Tatanungin ko kayo. Ikaw, sino ayaw makita sa Sino ayaw makita? Lokal. Sino? Ikaw, Ken, tu no Kereber. Hey, No Kereber. ni escuchar. Tu mama. Ken nga. Ken. Nanay niya ayaw niya makita. Ikaw, sino ayaw makita sa Guinea? Waka. Ikaw, sino ayaw makita? Sino ayaw makita? Si Marisol na asawa ni Ni Kaboge. Si Misma kaya. Si Misma umihi si Misma. Sa akin, mga amigo, ang tatanungin niyo ko kung sino ang ayaw kong makita sa Equatorial Guinea pagbalik ko doon. Isa lamang po. Ang ayaw kong makita doon na pagka bumalik ako ay si Aling Marta. Si Aling Marta. Parang si Chamami. Trauma inabot ko sa kanya eh. Nasa Pilipinas naman na tayo, kaya okay lang. Napag-uusapan lamang po mga amigo. Ang hangin. Sarap ng hangin.
Anong lasa? Fresco.